নমস্কাৰ এতিয়াৰ বাতৰিলৈ আপোনাক স্বাগতম মই কৃপাঞ্জল ৰাজবংশী বুঢ়া চাপৰি অভয়াৰণ্যৰ তিনিটা স্থানত শোণিতপুৰ আৰু নগাঁও প্ৰশাসনে উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে বেতনী আৰু লংকেটাপু চৰত চলোৱা হৈছে উচ্ছেদ অভিযান পুৱাৰে পৰাই হোৱা উচ্ছেদ অভিযানত অবৈধভাৱে সজা বিদ্যালয় অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ মছজিদ ঘৰকে ধৰি খেতিবাতি ধ্বংস কৰা হৈছে 40 বছৰে অভয়াৰণ্যৰ ভিতৰত অবৈধ দখল কৰিছিল এই লোকসকলে 3 দিনৰ ভিতৰত উচ্ছেদ অভিযান শেষ কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে প্ৰশাসনে প্ৰায় 6000 বিঘা ভূমি বেদখল মুক্ত কৰাৰ উদ্দেশ্যে পুৱাৰ পৰা বুঢ়া চাপৰি বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ ডাঁটি কাষৰীয়া অঞ্চলত চলিছে বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযানৰ বাবে হাজাৰ হাজাৰ আৰক্ষী আৰু অৰ্ধ সামৰিক বাহিনীক মোতায়েন কৰা হৈছে 16খন জিলাৰ পৰা অনা হৈছে 3500 আৰক্ষী এই সাৰাংশ আমি আপোনাক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো ৰূপহীহাটৰ পৰা আমি আপোনাক শেহতীয়া ভিজুৱেলছ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো কেৱল ভাষ্য আছে আমাৰ হাতত আমি ভাষ্য শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম নগাঁৱৰ এডিসি গৰাকীয়ে এই সন্দৰ্ভত কি কৈছে সাধাৰণ লোকে এই সন্দৰ্ভত কি কৈছে তেজপুৰৰ বাসিন্দাই কি কৈছে এই সন্দৰ্ভত আমি সকলোখিনি আপোনাক জনাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ লৈছো এনেকৈ এভিকশন চলিছে উচ্ছেদ আৰম্ভ হৈছে পুৱাৰ ভাগত আমি শাৰী শাৰীকৈ এক্সকেভেটৰসমূহ সাজু হোৱা দেখিবলৈ পাইছিলো বা ফ্লেগ মাৰ্চ কৰিছিল আৰক্ষী অৰ্ধ সামৰিক বাহিনীয়ে লগ হৈ আৰু এই মুহূৰ্তত এফালৰ পৰা খেতি শস্যসমূহ যিসমূহ শস্য তাত ৰোৱা হৈছিল সেইসমূহ এনেকৈ ট্ৰেক্টৰেৰে মৰণা মাৰি দিয়া হৈছে ট্ৰেক্টৰেৰে উঠোৱা হৈছে আৰু তাৰ পাছত গছ ঘৰ যিসমূহ সন্মুখত আছে সকলোসমূহ বীজৰ সৈতে এনেকৈ ভাঙি পেলবাৰ দৃশ্যবন্দী হৈছে এক্সক্লুসিভলি আমি দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো নিউজ 18ৰ দৰ্শকক বুঢ়া চাপৰি অভয়াৰণ্যত এনে ধৰণে বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান চলিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উচ্ছেদ অভিযান চলিছে বৰদুৱা গৰুখুটিৰ পাছত এনে ধৰণে উচ্ছেদ অভিযান এফালৰ পৰা চলি আহিছে এইবাৰ বুঢ়া চাপৰি অভয়াৰণ্যৰ ভিতৰত যিসকলে অবৈধ দখল কৰিছিল সেইসকলক 3 সহস্ৰাধিক আৰক্ষী আৰু চিআৰপিএফৰ সহায়ত এনে ধৰণে উচ্ছেদ অভিযান চলি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ধাৰাবাহিক আমি ইতিমধ্যে অহা প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ শেহতীয়াসমূহ আপোনাক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম চলাই আছে এতিয়া আৰু কি কম এতিয়া দুখীয়া মানুহ আছে বহুত মানুহ এতিয়া ভাত খাব নোৱাৰে আৰু ঘৰ নাই এনেকুৱা চলি আছে অৱস্থা লিখা পঢ়া কৰিব নোৱাৰে বহুত ঘৰ ভাঙি আছে আমাৰ এতিয়া আমাৰ লোক ক'ত যাম যাবাৰ ৰাস্তা নাই এতিয়া একদম ৰাস্তা নাই আমাৰ ক'ত যাম এতিয়া ঘৰবিলাক ভাঙি চাঙি চেছ কৰি দিলে আৰু মই আলিৰ ওপৰত বহি আছোঁ কোনো মানুহ থিয় হৈ আছে এনেকুৱা আৰু খেতি বাতি বহুত নষ্ট কৰিলে এটা খেতি 50,000 40,000 টকা 1 বিঘামান মাটি এতিয়া সব চেছ কৰি দিলে এই এৰিয়াটোত আপোনাৰ 92 হেক্টৰ আছে বেতনী এইখিনি যোনখিনি মোৰ দায়িত্ব নষ্ট আছে এতিয়ালৈকে আমি হাতটো দিয়া নাই ন দেখাইছে আপোনাৰ নাই কৰা কি ক'লে তেওঁলোকে কথা চলি আছে নিয়মতেতো গভৰ্ণমেণ্ট নন গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন হয় কিন্তু তেওঁলোকে নিজে লিখি লৈ গৈছে দেখিছোঁ মই মানে আমাৰ অনুমানিক প্ৰায় 50-60 ঘৰ হ'ব ভাঙিছে খেতি মাটিও প্ৰায় 50 বিঘা নাই 100-150 বিঘা ওপৰত হৈ যাব এনেকুৱা মাটি থাকিছে একদম পূৰা এতিয়া তাৰমানে যিটো মানে কৃষি হয় এই কেঁচা সামগ্ৰী আছে সেইবিলাক চব খেতি এইবিলাক নষ্ট কৰি দিলে এতিয়া মানুহ একদম ধ্বংসৰ পথে গৈছে বুঢ়া চাপৰি ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰীৰ প্ৰথম সংযোজনকে ধৰি প্ৰায় 1401 হেক্টৰ ভূমি আৰু ইয়াৰ কাষৰীয়া আমাৰ ৰাজহ ভূমি প্ৰায় 491 হেক্টৰ ভূমি মুঠ 1892 হেক্টৰ ভূমি আনুমানিক ইমান হেক্টৰ ভূমিত উচ্ছেদ অভিযান চলিব কাৰণ এইখিনি ভূমি বেদখল হৈ আছে বেদখলকাৰীৰ কবলত আছে 2500 পৰিয়াল হ'ব এইখিনি মাটিত আৰু প্ৰায় 11,600 পপুলেশ্যন হ'ব টোটেল পপুলেশ্যন বুঢ়া চাপৰি অভয়াৰণ্যৰ অন্তৰ্গত চৰ চাপৰি অঞ্চলতো চলিব উচ্ছেদ অভিযানৰ বাবে প্ৰশাসনৰ বৃহৎ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে আপোনাক দেখুৱাইছো 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 3 দিন ধৰি চলিব এই উচ্ছেদ অভিযান বৃহৎ সংখ্যক আৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হৈছে বাঘাটাপুত উচ্ছেদৰ বাবে আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে চৰাঞ্চলটোত উচ্ছেদৰ বাবে প্ৰশাসনে স্থাপন কৰিছে অস্থায়ী কেম্প নগাঁও বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডল আৰু শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে প্ৰচাৰ কৰিছে এই জাননী বুঢ়া চাপৰি অভয়াৰণ্যৰ পূব লাঠিমাৰী পশ্চিম লাঠিমাৰী গণেশ টাপু বাঘাটাপু শিয়ালে চাপৰি
আৰিমাৰীত চলিব এই উচ্ছেদ অভিযান। ক'ত চলিব, ৰূপহীহাটত চৰ চাপৰিসমূহত কেনেকৈ ক'ত ক'ত চলিব আমি পুনৰবাৰ আপোনাক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মুজাম্মিল হক তাত উপস্থিত হৈছিল, তেওঁ আমাক সামগ্ৰিক পৰিৱেশ শেহতীয়াকৈ আৰু দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব। আকৌ এবাৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, বুঢ়া চাপৰি অভয়াৰণ্যৰ অন্তৰ্গত এইসমূহ স্থান চৰ চাপৰি অঞ্চল যিসমূহত উচ্ছেদ চলিব। বৃহৎ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে চলিছে। 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 3 দিন ধৰি এই উচ্ছেদ অভিযান চলিব। বৃহৎ সংখ্যক আৰক্ষীৰ দল ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে, ফ্লেগ মাৰ্চ কৰিছে তেওঁলোকে। বাঘাটাপত ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছে। আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে চৰাঞ্চলসমূহত, খালী কৰিবলৈ তেওঁলোকক দিয়া হৈছে স্থানসমূহ। উচ্ছেদৰ বাবে প্ৰশাসনে স্থাপন কৰিছে এতিয়াই অস্থায়ী কেম্প। নগাঁও বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডল, শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে, প্ৰচাৰ কৰিছে। কাৰণ এসপ্তাহ আগত তেওঁলোকক জাননী দিয়াৰ কথা বা জাননী দিব লাগে, 2 মাহ আগতো তেওঁলোকক জাননী দিয়াৰ কথা ইতিমধ্যে জনাইছে। তাৰ পাছত আকৌ এসপ্তাহ আগত ফাইনেল জাননী তেওঁলোকক দিয়া হৈছে। বুঢ়া চাপৰি অভয়াৰণ্যৰ পূব লাঠিমাৰী হ'ব সেইখিনি স্থান, পশ্চিম লাঠিমাৰী হ'ব, গণেশ টাপু হ'ব, বাঘা টাপু, শিয়ালে চাপৰি, আৰিমাৰী, এইসমূহত উচ্ছেদ অভিযান চলাব। মুজাম্মিল হকৰ ওচৰলৈ যাম। ব্যাপক প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে বুঢ়া চাপৰি অভয়াৰণ্যত। বুঢ়া চাপৰি অভয়াৰণ্যৰ বাঘাটাপুৰ, শিয়ালে টাপু, পূব লাঠিমাৰী, পশ্চিম লাঠিমাৰীকে আদি কৰি পেলাই প্ৰায় 6-7খনমান চৰ গাঁৱত চলিব বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান। আৰু তাৰ কাৰণে এতিয়াৰ পৰাই বৃহৎ জিলা প্ৰশাসনে, শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে ব্যাপক অভিযান, ব্যাপকভাৱে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে। মই এই দৃশ্য দেখাবলৈ ক'ম যে ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ বৃহৎ দল ইয়াত আহি পেলাই উপস্থিত হৈছে, বাঘাটাপু অঞ্চলত আহি পেলাই উপস্থিত হৈছে। আৰু ইয়াত দেখা গৈছে যে শোণিতপুৰ জিলাৰ যে অন্তৰ্গত বাঘাটাপু, শিয়ালে চাপৰি, পূব লাঠিমাৰী, পশ্চিম লাঠিমাৰী, তাৰপিছত গণেশ টাপু, তাৰপিছত আৰিমাৰীকে আদি কৰি প্ৰায় কেইবাটাও চৰ গাঁও এটা উচ্ছেদ চলাব, বৃহৎ অঞ্চল উচ্ছেদ চলাব। আৰু এই চৰ গাঁওসমূহত প্ৰায় 30-40 বছৰ ধৰি পেলাই তেওঁলোকে আহি পেলাই ইয়াত বসবাস কৰি আছে। নিজৰ পৈতৃক সম্পত্তিৰ দৰে লাওখোৱা অভয়াৰণ্যখন দখল কৰি পেলাই তেওঁলোকে ইয়াত বসবাস কৰি আছে। আৰু অব্যাহত যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এতিয়া গাদী দখল কৰাৰ পিছতে, মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশক্ৰমে ইয়াত যিটো উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ হৈছে, যিটো উচ্ছেদ অভিযান চলিব তাৰ কাৰণে ব্যাপক প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে। ইতিমধ্যে বেদখলকৃত লোকসকলে তেওঁলোকৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি পেলাই তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই লৈ গৈছে। আৰু ইয়াত এতিয়াও দেখা গৈছে যে বহুত সংখ্যক বেদখলকাৰী লোক ইয়াত বসবাস কৰি আছে। আৰু এই বেদখলকৃত লোকসকলক উচ্ছেদ কৰিবৰ কাৰণে বৃহৎ সংখ্যক আৰক্ষীৰ বাহিনী মোতায়েন কৰা হৈছে। আৰু তেওঁলোকে 20, 21, 22 এই 3 দিনত তেওঁলোকে বৃহৎ এই অঞ্চলত উচ্ছেদ অভিযান চলাব। প্ৰায় 6000 বিঘা মাটি তেওঁলোকে উচ্ছেদ অভিযান কৰি পেলাই সম্পূৰ্ণৰূপে মুক্ত কৰিব। আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ এলেকাধীন যিবিলাক চৰাঞ্চল আছে, এই চৰাঞ্চলবিলাক মুক্ত কৰি পেলাই সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁলোকে বুঢ়া চাপৰিৰ এলেকাধীন কৰিব। আৰু বুঢ়া চাপৰিৰ যিটো মাটিকালি আছে, এই মাটিকালি বৃদ্ধি কৰি পেলাই 195 বৰ্গ কিলোমিটাৰলৈকে বৃদ্ধি হ'ব এই উচ্ছেদ অভিযান চলাৰ পিছত। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ সৈতে সাক্ষাৎকাৰ। উত্তৰ পূবৰ 3 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনক লৈ অমিত শ্বাহে কি কৈছে আমি আপোনাক ভাগ ভাগকৈ শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কোনটো বিষয়ক লৈ অমিত শ্বাহে কি বুলি কৈছে। ত্ৰিপুৰা বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ অমিত শ্বাহে কৈছে ত্ৰিপুৰা পুনৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বিজেপিয়ে। নাগালেণ্ড আৰু মেঘালয়ো বিজেপিয়ে দখল কৰিব। উন্নয়নৰ বাবে পুনৰ বিজেপি চৰকাৰক বিচাৰিব উত্তৰ পূববাসীয়ে। দেশৰ অন্য ৰাজ্যৰ তুলনা হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল। আৰু পূৰ্বে উত্তৰ পূবক অৱহেলা কৰিছিল কংগ্ৰেছ চৰকাৰে। আমি শুনাম। त्रिपुरा के अंदर हमारी सीटें भी बढ़ाएंगे और वोट प्रतिशत भी हमारा बढ़ेगा। ऑर्गेनाइजेशनल कैडर के सैकड़ों लोगों की हत्या कम्युनिस्ट शासन में हो गई थी। वो कांग्रेस पार्टी ने बहुत कम सीटें लेकर कम्युनिस्टों के साथ समाधान किया है। और जो कम्युनिस्ट पार्टी कभी त्रिपुरा में किसी के साथ नहीं जाती थी, वो कम्युनिस्ट पार्टी ने भी कांग्रेस के साथ समाधान किया है। इसका मतलब है वो दोनों ये बात को स्वीकार कर चुके हैं कि हम अकेले भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। मैं मानता हूं कि हम त्रिपुरा में हम अब तक का हमारा सबसे अच्छा परिणाम इस बार लेकर आएंगे। तो ये अगर गठबंधन तय है, तो जब गठबंधन इस तरह बन रहा है कि कांग्रेस, लेफ्ट पार्टीज, मतलब एवरीबडी गेट टुगेदर टू डिफीट बीजेपी, ये एक सोची समझी अगर रणनीति है, तो क्या ये आप समझते हैं इसके लिए एक इट्स अ बिग चैलेंज फॉर द बीजेपी? देखिए, आप पत्रकार हैं इसलिए इस तरह से सोच रही है स्मिता जी। मैं मेरी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं इसको अलग दृष्टिकोण से देखता हूं। मेरी पार्टी को इससे आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम इतने ताकतवर हो गए हैं कि कोई अकेला लड़ना नहीं चाहता।
अगर ताकतवर हुए हैं तो हमने एक आत्मविश्वास के साथ जनता के बीच में जाना चाहिए और हमने 5 साल में जो करा है वो बताना चाहिए। जो हमने बताया अब तक के चुनाव परिणाम के अंदर, मैंने 4 रैलियां करी हैं, 3 रोड शो करे हैं। मैं आपको बताता हूं कि आज का रोड शो का जो दृश्य मैंने देखा है, मैं कई बार त्रिपुरा आया, पार्टी अध्यक्ष के नाते भी आया हूं, कैंपेन में भी आया हूं, गृह मंत्री के नाते भी आया हूं और चुनाव के बगैर भी आया हूं, मगर ऐसा दृश्य मैंने मेरे जीवन में नहीं देखा। उत्तर पूर्वर उन्नयनक লৈ অমিত শ্বাহে কৈছে যে উত্তৰ পূবৰ উগ্ৰপন্থী সমস্যাৰ ক্ৰমাৎ সমাধান হৈছে। বিজেপি চৰকাৰে উন্নয়ন কৰিছে উত্তৰ পূবৰ, মোদী চৰকাৰে উন্নয়ন সাধন কৰিছে উত্তৰ পূবৰ। পূৰ্বে উত্তৰ পূবত গুলী, বোমা, হিংসাত্মক ঘটনা হৈছিল। এতিয়া সেই ঠাইত ৰেল চলিছে, বিমান চলিছে, পথ, ৰেল যোগাযোগ উন্নয়ন কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্বত ভাৰতত G20 বৈঠক হৈছে। এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বাবে বৃহৎ সফলতা। মোদীৰ নেতৃত্বত ভাৰতত দ্ৰুত গতিত উন্নয়ন হৈছে। বহু উন্নয়নশীল দেশে সন্মানেৰে চাইছে ভাৰতক। মোদীৰ সবল নেতৃত্বৰ বাবে উন্নয়ন সম্ভৱ হৈছে। এইখিনি সাৰাংশ তেওঁৰ মুখেৰে শুনিম। समग्र उत्तर पूर्व के अंदर नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमने उत्तर पूर्व को बदलने के लिए बहुत कुछ किया है। सबसे पहले उत्तर पूर्व के अंदर आज शांति है। कई सारे उग्रवादी संगठन थे, कई सारे उग्रवादी संगठनों के साथ हमने समझौता किया है। बोडोलैंड का समझौता हुआ, आरबी जनजातियों के साथ समझौता हो गया हमारा। यहां पर त्रिपुरा में ब्रू और रियांग अमानवीय तरीके से 40,000 परिवार 25 साल से ज्यादा समय से रहते थे, उनको सेटल कर बसाया गया। यहां पर भी NLFT के साथ समझौता किया गया। लगभग 8,000 से ज्यादा आर्म्ड कैडरों ने आत्मसमर्पण कर मेन स्ट्रीम में आना पसंद किया है। तो जो उत्तर पूर्व को पहले ब्लॉकेड, बम धमाके, इंसर्जेंसी के लिए जाना जाता था, आज इसकी जगह वहां रोड बन रहे हैं। सभी राज्यों में रेल पहुंचने को आई है, सभी राज्यों में एयरपोर्ट्स दिए गए हैं। जहां एक एयरपोर्ट था वहां त्रिपुरा जैसे राज्य में दूसरा भी हम बना रहे हैं। तो ढेर सारा विकास का काम नॉर्थ ईस्ट को इससे विकास से युक्त बनाने का काम प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और 8 साल के कम समय के अंतराल में प्रधानमंत्री जी स्वयं 51 बार नॉर्थ ईस्ट आए, 51 टाइम। आजादी से अब तक किसी भी प्रधानमंत्री की फ्रीक्वेंसी नहीं रही है। और हर 15 दिन में एक केंद्रीय मंत्री को कंपलसरी यहां आना है। इसके साथ साथ कोरोना के समय से जो परंपरा शुरू हुई है फ्री चावल देने की, सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी एक क्षेत्र को प्रतिशत आबादी के प्रतिशत में हुआ है तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर हुआ है। और आज नॉर्थ ईस्ट के गरीब को यह मालूम पड़ गया है कि मेरे घर को कंप्लीट करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। আদানীৰ বিষয়টো উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰাধীন হৈ আছে। সেয়ে এই বিষয়ত কোনো কথা কোৱাটো উচিত নহয়, মন্তব্য কৰিছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কিন্তু এই বিষয়ত বিজেপিয়ে লুকুৱাবলগীয়া অথবা ভয় কৰিবলগীয়াও একো নাই। सुप्रीम कोर्ट ने केस का संज्ञान लिया है। देश की कैबिनेट के सदस्य नाते जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी मैटर को सीज किया हो, उस वक्त मेरे लिए बोलना ठीक नहीं होगा। परंतु इसमें बीजेपी के लिए कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की जरूरत है। जी, निर्मला जी ने भी कहा था संसद में कि हमें कांग्रेस से करप्शन के बारे में सीखने की जरूरत नहीं है, कि मतलब वो हमको जो पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हमको आपसे सीखने की जरूरत नहीं है, ये उन्होंने संसद में कहा था। लेकिन राहुल गांधी जी की पूरी स्पीच जो है सिर्फ अदानी 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 पर था। अब वो तो उनको क्या स्पीच देनी, उनको सोचना चाहिए। इनकी जो स्क्रिप्ट लिखते हैं इन लोगों को सोचना चाहिए। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উত্তৰ পূবৰ লোকৰ দেশৰ আন প্ৰান্তৰ লোকৰ সৈতে মনৰ দূৰত্ব কমাবলৈ সক্ষম হৈছে। এতিয়া স্থানীয় ভাষাত শিক্ষাদানৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। বড়োলেণ্ডত বড়ো ভাষাত শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা হৈছে। ত্ৰিপুৰা আৰু মণিপুৰতো একেই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। পূব নাগালেণ্ডত নিৰ্বাচন বৰ্জনৰ আহ্বান দিয়া লোকে মোদীৰ ওপৰত আস্থা ৰাখি নিৰ্বাচন বৰ্জনৰ আহ্বান প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে। 9 साल में परिचय हो गया है। मीडिया जो हमारे लिए
अफवाहें फैलाता था कि हम आएंगे तो आपकी आइडेंटिटी चली जाएगी, आपकी भाषाएं चली जाएगी। उल्टा मोदी जी के आने के बाद लोकल लैंग्वेजेस और स्ट्रेंथी हो गई और मजबूत हो गई। अब प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषाओं में होने लगी है। और इतना ही नहीं, कई सारी बोलियां जैसे मणिपुरी है, जैसे यहाँ की बोली है, त्रिपुरा की, कई सारी बोलियों में भी शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ने लगा है। बोडोलैंड में भी उनकी भाषा में प्राथमिक शिक्षा होने लगी है। तो उनकी आइडेंटिटी को और मुखर कर मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। एक भी राष्ट्रीय पर्व ऐसा नहीं है जिसमें नॉर्थ ईस्ट के कलाकारों ने दिल्ली के प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म नहीं किया है। उनके लिए देश भर के अंदर स्वीकृति बढ़ी है। नरेंद्र मोदी जी के लिए कई पत्रकार एनालिसिस करते करते आर्टिकल लिखते हैं तो मैं पढ़ता हूं कि भाई नरेंद्र भाई ने रोड कनेक्टिविटी बढ़ा दी, नरेंद्र भाई ने एयर कनेक्टिविटी बढ़ा दी, नरेंद्र भाई ने रेलवे से उत्तर पूर्व को जोड़ दिया। ये तो किया ही है प्रधानमंत्री जी ने, मगर प्रधानमंत्री जी ने सबसे बड़ा काम अगर किया है तो उत्तर पूर्व और बाकी के भारत के हिस्सों के बीच में जो मन की दूरी थी उसको समाप्त कर दिया है। आज उत्तर पूर्व के लोगों को मन से लगता है कि भारत के बाकी हिस्सों में हमारा सम्मान है, यहां भारत के लोगों का सम्मान होना चाहिए। नागालैंड में भी ईस्टर्न नागालैंड में कुछ लोगों ने उकसाकर इलेक्शन का बहिष्कार करने का ऐलान करवाया था। अभी एएनपीओ ने विड्रॉ कर लिया। उन्होंने कहा हमें मोदी जी पर भरोसा है। तो यही बताता है कि अब ये चीजें नहीं चलने वाली। तो वो जो अकॉर्ड है उसका अभी तक वो सुलझ नहीं पाया अभी तक। देखिए, सुलझ नहीं पाया है। अकॉर्ड किस चीज के लिए होते हैं? अकॉर्ड हिंसा बंद करने के लिए होते। हिंसा तो बंद ही हो गई है, सीज फायर है ही, और इस पर डिस्कशन चल रहा है। 2024 চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল একপক্ষীয় হৈ আছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পক্ষতে ভোটদান কৰিব দেখে, এই মন্তব্যও তেখেতে কৰিছে। দেশৰ জনতাই 2019 চনতো কোনো দলকে প্ৰধান বিৰোধী দলৰ দায়িত্ব নিদিলে। এইবাৰ কাক প্ৰধান বিৰোধী দলৰ দায়িত্ব দিয়ে সেয়া দেশৰ জনতাইহে নিৰ্ধাৰণ কৰিব। पूरा मैं घूम रहा हूं। आज भी एक मैं बहुत गरीब घर के अंदर भोजन करने के लिए गया था। उसने उसका टॉयलेट भी बताया, गैस का सिलेंडर भी बताया, घर में बिजली भी बताई, और नल से आता हुआ पानी भी बताया, और आयुष्मान भारत का कार्ड भी बताया। ये लाभार्थी स्कीम तो ये गरीब के घर में पहुंचा है सारा जी। तो ये परिवर्तन जो है, मैं मानता हूं कि 2024 में कहीं कोई स्पर्धा नहीं है। देश एक तरफा मोदी जी के साथ आगे बढ़ रहा है। परिवर्तन की राजनीति, ये आप पिछले 8 साल और अब 2 साल, लेकिन क्या आप 2024 में आप प्रिंसिपल ऑपोजिशन किसे मानते हैं? कांग्रेस लेड बाय राहुल गांधी? ये तो देश की जनता ने तय करना है। अभी तो किसी को प्रिंसिपल ऑपोजिशन का लेबल जनता ने लोकसभा में नहीं दिया है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब तो ऐसे ही लग रहा है कि मोदी जी के खिलाफ तो अब राहुल गांधी ही खड़े होंगे, क्योंकि ममता जी वगैरह तो देखिए ना, ये 3 राज्यों में चुनाव है, कितना असर होता है। राहुल गांधी तो आए नहीं कैंपेन करने के लिए, त्रिपुरा तो आए नहीं। वो आना ना आना उनकी फुर्सत का सवाल है, परंतु परिणाम तो आना चाहिए ना। देखिए ना क्या आता है अभी काउंटिंग के दिन। लेकिन 3 राज्यों में है, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा। तीनों पुराने कांग्रेस के राज्य हैं जी। कितनी मजबूती मिलती है देखते हैं परिणाम में। উত্তৰ পূবৰ জনজাতিসকলক নিজৰে মাজত কাজিয়া লগাই হাতত মাৰণাস্ত্ৰ উঠাই দিয়া হৈছিল। এই কথা উত্তৰ পূবৰ জনজাতিসকলে এতিয়া বুজি পাইছে, যাৰ বাবে প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম নিশেষ হৈ গৈছিল। এতিয়া শান্তি অহাৰ বাবে উন্নয়ন সম্ভৱ হৈ উঠিছে। সেয়ে উত্তৰ পূবৰ জনজাতিসকলে এইবাৰ বিজেপিকে ভোট দিব। को बताता हूं, जनजातीय समुदाय की बहुत सारी दिक्कतें थी। एक तो मन से वो उनकी स्वीकृति चाहते थे। नरेंद्र मोदी जी ने बड़े प्यार से जनजातियों को गले लगाने का काम किया है। इतने सालों के बाद पहली बार कोई राष्ट्रपति जनजातीय समाज से बनी है। इतने सालों के बाद पहली बार जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा की जन्मदिन के पर मनाया जा रहा है। इतने सालों के बाद 1857 से पहले से जिन जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए योगदान दिया, इसके 10 बड़े बड़े म्यूजियम
200 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे हैं। एकलव्य स्कूल लगभग 300% बढ़ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनको लगता है कि ये सरकार हमारे लिए सोच रही है। इसके साथ साथ देश भर के जो गरीबों को फायदा हुआ, वो पूरा फायदा जनजातीय समाज को किसी भी भेदभाव के बगैर मिला है। मैं स्पष्टता से कह सकता हूं, कांग्रेस के शासन में नहीं होता था। आज गरीबों को घर मिल रहा है, तो क्योंकि जनजातीय समाज में सबसे ज्यादा गरीबी थी, सबसे ज्यादा फायदा उनको हुआ है। घर में पानी पहुंच रहा है, उनके घर में बरोबर पहुंच रहा है। गैस का सिलेंडर मिला है, उनको भी मिल रहा है। 5 लाख तक का हेल्थ का कार्ड मिल रहा है, तो उनको भी मिल रहा है। मुफ्त चावल उनको भी मिल रहा है। ढेर सारी चीजें जो मोदी जी ने आम गरीबों के लिए की, इसका किसी भी भेदभाव के बगैर उसका फायदा जनजातियों को मिला है। और जनजाति को भी अब विकास का अनुभव होने लगा है कि हमें गुमराह कर कर, झगड़ा लगाकर हाथ में हथियार थमा दिए गए, मगर हमारा कल्याण नहीं हुआ, पीढ़ियां बर्बाद हो गई। आज शांति के कारण डेवलपमेंट संभव हुआ है। शांति के कारण जनजाति के बच्चों का शिक्षा समाप्त हुआ है, और शांति के कारण रोजगारी भी बढ़ी है। और ये जो नरेंद्र मोदी जी का संदेश है, विकसित नॉर्थ ईस्ट, पूरे भारत में इंजीनियरिंग अजूबा माने जाएंगे। इस प्रकार के डबल डेकर ब्रिज नॉर्थ ईस्ट के अंदर बने हैं। 2024 के पहले नॉर्थ ईस्ट की सभी राजधानी रेल और एयर इससे जुड़ जाएगी। ये कोई छोटी बात नहीं है जी। মিড ডে 18 অন্যান্য খবৰেৰে পুনৰ উভতি আহিম। এটা বিৰতি লৈছোঁ। কেৱল ষ্ট্ৰং নহয়, মাইথান ষ্ট্ৰং, মাইথান ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড।